Majubuntag na tanan. Sumunod na sa atong pagpamindita sa lutay, aron dili ta magbuot atong butangan o gandianan na ang kaliwa ng space. At yung mga kapahaw kay mga bibitahan ng tanan. Bibitahan tanan. Sige. Atong pagalingon diyan sa presensya sa Dios, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon ko niya ni Kristo, sulod sa lima kasibana, nagandam kita, pinaagi sa mga buhat sa kaluoy o pinipensya, alang sa pagsaulog sa misteryo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagkatigom kita aron pagsugod ining solemne nga pagsaulog, duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad, aron pagtigbawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang mga buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung makihiusa kita kaniya diha sa iyang mga pag-anto sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Palihog kong isa sa inyong mga palma atong panalanginan diha sa panapang sa grasya sa Dios. O Dios nga magkagagahom, nagamuyo kami kanimo, bendisyonin kining mga lukay, kining palma, ug himuang kining nga balaan. Karong adlaw, nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod ta kami niya pag-ayo aron sa kaadlaw niya na mudangan kami sa kalipay sa bagong tunhay nga Jerusalem. Kiniyang di pangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Basta kayo, huwag balik. Sabi na lang, basta kayo. Basta kayo na. Sigaw na nga. Mga, ganda lang ito sa gawas.